in dɛmɛbaga Teflisha. Hakili nambi badinge ano mabima badinya sika foeda munye Sika foeda munye Bara kenyo ni yonche na uga yeta mayo fota mayo Furu kenyo ni yonche na uga yeta mayo fota mayo Edu kungoda wilila ani yeta manyo ya ugana befoni julu Koron fe mauga sabali tilebi mauga miri Musiga foeda muye Oui, bonsoir à toutes et à tous. Comme Van Guitar Boraka à fond Ayana Togomina, Sigiga Foe Damouye, c'est pourquoi Anyara y allé voler Amina Sigiga Fore, Amina Masalari. Donc émission Kanimbara Ani Aladjeli Para Beladjeli, Amba Fogo au bonsoir, au bienvenue. Aura plateau Mandiga, aura émission Mandiga nous RHHM Bezier. Bala Donia Fana Ka Fogo Bi, Ani Morokura Fara équipe kan, ou Morokura ou join, allez tout gâter. Donc dorénavant tout gâté fait partie des chroniqueurs humoristes RHHM Bézila. Tout gâté, ouais. Bonsoir et bienvenue. Merci. J'espère que l'ambiance te va, il y a joué nos coups. Trop. Parce que Van Guitar est... Ne rep me son la me corolé. Ouais. Parce qu'en jarabile no kojugu. Wallahi. Tout gâté, et fana euromé Juliette Moron. Ah, ou Moron. C'est pas le film, tu le sais. En réalité, on veut me voir un bouton. D'accord, Allah Amina. D'accord, donc bienvenue. Merci. Ami Allah deli Allah andoko kunjona ka ambe. Amina. D'accord. Evelyne, bonsoir. Bonsoir. Comment tu Ça va. Bienvenue. Merci. Voilà donc ambe au futuguni awa émission kanonina abana je semaine au semaine au saragoni tambulu. Donc merci beaucoup. Bi ani mogom benyona. Beba ale don Van Guitar de la mais nini abena se nyokoma tout juste ambe à présenter la sananga temeni kotoye mais bien avant ami anga sponsor fo no ite flechai teuga samala nyo bibina malikono ambola donia ka fogo ni januma nunu irale no aula grâce à te flecha donc Van Guitar bonsoir et bienvenue anga plateau. Merci, bonsoir. Yanga wole jabi ajara en kojugo. Donc sananga tanya fait amena Van présenter émission kanumbago la Van Guitar yere join yano kwa ngika nyiningali jabi mbe fleli la obefo Van Guitar e Modibo Konate mais chama ba don Van Guitar de la. D'accord. Donc l'ida sera fait. Donc Van Guitar est musicien donc il a la D'accord, donc bienvenue Van c'est émission madame Nenebega elle est avec Barero tu as son dignité zindugumare. D'accord, donc Ametani Nyoroy, Evelyne, nous allons avec la réplique question de la semaine. D'accord. Van Guitar bienvenue. Merci. Munela e sananinke guitar fola yorola kasoro ema musique enregistrement ke folo. Ntunya kanu ka musique dilan ka nyere avant que mina présenter mo la. Parce que musique e fendo inspiration bina ila wati mina mimbi kungolo la ode tien. Mais ni bi tien fo iba jate mina be dilan ke chuga mina. Kanika tien ke ka mo were makusarore. Uko sonya garde ka wati janso. C'est une philosophie. Ah ouais. Ok, d'accord. Vous lui, Van Bibolo. Merci Evelyne. Donc, Van est bolo si ça non. Nibe dongli da, ikanga dare, arabere blasera. Aka nafanye be. Si dongli rekoro ni yatra di doni kili. Dongli da la be doni kili da haklima umba akli intoro. Kuka tomota tomala. Donc li koro de doni kili. Doni kili. Kili ubi kili da oba fo kili. OK. Kono ubi faminda mo ba wele etc. Mais doni yere fana e fendo de abi soro kodo de kono ko. D'accord. Donc okuson masake sigi nununi anga kuba fen meke obi dongli dala wele
u bɛ wele u kana dɔnniya in de kili da faamaw ni dugudenw k'a lamɛn hakilimaw ka taa tɔɔrɔ k'u ka tɔmɔta tɔmɔ kɔnɔna na a dabɔra o de kama tiɲɛ na ni histoire in a diyara ne parce que ne tun tɛ nin dɔn Bulbi ne ma yɔrɔnin dɔ faamuya e ko e san 4 de kɛ ka sɔrɔ e ma son enregistré kɔsa in de la i ye son enregistré daminɛ donc e tun bɛ ka son dilan de tun b'a la ka musique labɛn donc e san 4 bɛɛ de ko la e bɛ ka dilan san 4 a bɛɛ ma kɛ musique lamɛn dilanni na ka kɔn musique ɲɛ ne tun bɛ baara wɛrɛ de kɛ i n'a fɔ n b'a fɔ dɔnkili kɔnɔ parce que dɔnkili min b'a la k'a da fitinin dɔrɔn de sera réseaux sociaux kan mɔgɔw y'o ye mɔgɔw ye minnu ye mais n yɛrɛ jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ minnu bɛ van dɔn ka ni acoustique ye comme ça u ye caman mɛn n b'a fɔ olu dɔnkili ninnu kɔnɔna na n ko n'i y'a kanu i t'a degun ye morceau dɔ de don donc ka kɔn dɔnkili ɲɛ n tun bɛ baara caman kɛ mais n b'olu kɛ ka taa dɔnkili da kɔ d'accord mais e tun bɛ baara jumɛn kɛ tel que n bɛ couture kɛ couture ok tun bɛ baara kɛ galerie jige la galerie jige fana tun bɛ baara kɛ mais musique baara ti n permet n k'a kɛ ka boli caman kɛ tout à fait je fais fɛn caman quoi ne mo mais a bɛɛ bɛ dɔnkili kɔnɔna na a bɛɛ bɛ dɔnkili kɔnɔ effectivement comme i yɛrɛ a fɔ cogo min na bien avant i ka morceau enregistré ka bila réseaux sociaux sanfɛ ani mɔgɔw k'i la kodɔn n'a ye i ye baara caman kɛ jusqu'à ce que i ye dɔnkili dɔ yɛrɛ da ko baara bɛɛ y'i dɔn n'o de voilà donc e ka baara in c'est parce que u y'i tɔɔrɔ de wa i y'a kɛ dɔnkili ye walima baara i ye baara in da mun kama baara in yɛrɛ kɔnɔna na i bi kumakan dɔ sɔrɔ a la a daminɛ ko baarakɛ tuma sera ko sunɔgɔ de bɛ ne na ko mama an b'o ko kɛ cogo di ni ne dun ye n da ni dugu jɛra an bɛ kini cogo di a fitinin fɔ ne k'a lamɛn que tu masera asnogo de benena mama mboko ke chugudia bara que tu masera asnogo de benena baba mboko ke chugudia ni ne dunye nda mama ni dugu jera ambikini dun chugudia ni ne dunye nda mama ni dugu jera ambi moni mi chugudia Obadi nyati dia ni makodoke Osalia debila Ay tegere po bare Ay tegere po banu Donc ban tane a famia e gan dongli I be ga da mɔgɔ minnu b'u da ka wuli fo 15 heures c'est ça ne mo bɛ fɛ ka dɔnkili da a bɛ ka fadi sago fasa de da fadi sago fɛnɛyaw tout à fait Tougate minnu bɛ si yala la ka tile kɛ sunɔgɔ oui mais Tougate mais j'espère que e t'olu fɛ non an t'olu fɛ an ye denw ye an bɛ sunɔgɔ ka bi 20 heures ba kala ok d'accord donc Van pourquoi i ye baara in da baarakɛtuma ane mo nya fi an ka kuma daminɛ na yana bɛ émission daminɛ ngo dɔnkili ye ne bolo message de a kan ka dilanni fana kɛ et puis n b'a fɛ ka dɔnkili da ka i bilasira kɔnɔ ka sɔrɔ n b'i tɔɔrɔ a mi tɔɔrɔ quoi a ma digi la mais i yɛrɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la i ka dɔn fɛn min bɛ ka fɔ n kan bɛ e de ma mais ka sɔrɔ n b'i tɔgɔ fɔ i bɛ se ka ladilan cogoya min na parce que société la gɛlɛya caman b'an kan a bɛɛ de ye baarabaliya ye mais ne y'a fɔ a b'an tɔɔrɔ baarabaliya duma baara tɛ n ye kalan kɛ n kan ka nin baara in kɛ ou bien ne ye journaliste de ye ni n t'i micro kɔfɛ n man kan tɛ ka ko wɛrɛ kɛ ne kɔni clashe awɔ hakɛto b'a sanfɛ ko journaliste ka hakɛto non i t'i micro kɔfɛ même i bɛ so e kan ka baara dɔ kɛ parce que i ka kɔn journaliste ya baara ɲɛ e ye adamaden de ye et puis i ye mɔgɔ de ye balimaw b'i la jɛɲɔgɔnw b'i la i kan ka mako dɔ dilan nin bɛɛ kɔnɔna na mais n'i y'i da ni dugu jɛra badenya bɛ dilan cogo di furu dilanni caman b'a bila a kun na n bɛ nin service in na ne bɛ nin somme ta a ti fɛn wɛrɛ ɲɛɲini tuguni et puis a bɛ bonya baara caman ma mɔgɔw ka hakɛ to faamu n'a cogoya de don mais service kɔfɛ e yɛrɛ bɛ yen quoi wari t'a bɛɛ dilan
Ça, c'est vrai aussi. Ouais. dɔ bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye gratuite mais dɔ bɛ wari bɔ a t'a sɔrɔ et puis i bɛ wari bɔ a bɛ tiɲɛ société ba minnu bɛ tiɲɛ a t'i komi wari de t'a tigiw bolo C'est vrai. mais baara in kɛbali a cogoya la an bɛɛ b'an yɛrɛ fisaya ko dɔ ma o de bɛ na n'a ye C'est vrai. o kosɔn n bɛ dɔnkili in da n ye fitinin dɔrɔn de enregistré a la studio la mais ni n yɛrɛ b'a live jouer komi live de ka di n yɛrɛ Oui. ni n b'a live jouer i b'a sɔrɔ a banyɔrɔ la n bɛ ɲininkali kɛ dɔnkili kɔnɔ n ko ni ne dun ye n da ni dugu jɛra badenya in bɛ kɛ cogo di ni ye n da ni dugu jɛra jamana yɛrɛ bɛ jɔ cogo di kana kuma jamana na ten quoi i yɛrɛ ka jɔyɔrɔ dɔ yira a la Ça, c'est vrai. donc fɛn caman bɛ baarakɛtuma sɔn kɔnɔ lamɛnbagaw bɛ caman faamu a la ka sɔrɔ ne m'a bɛɛ fɔ. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, Van, ne bara in ta k'a lajɛ ne y'a mɛn ko e taara tunga la n taamana k'i tagamara k'i ye tunga caman caman kɛ mais Van e kun taara tunga la mun na wari ɲini ne kun don wa non taama n y'a kɛ ka dɔnniya de ɲini dɔnniya pour que n bɛ se ka tagama dɔnniya nɔfɛ ka tagama attends Mali kɔnɔlaw la wa walima Mali kɔnɔna a sous région b'a la et puis Mali dugumisɛnninw b'a la i tɛ miiri yɔrɔ minnu na dugu minnu yɛrɛ la k'a fɔ n bɛ taga yen yɔrɔ la n taara bɛɛ la pour que ka se ka dɔnni sɔrɔ dɔnkili dɔnniya wa walima dɔnniya sugu jumɛn ɲɛnɛmaya yɛrɛ dɔnniya adamadenya bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman min na parce que kodɔnna ye maa saba de hakilima kalalen taamala ko ɲɛɲini na ani ko la kɔrɔsila kɔrɔlen o mɔgɔ saba de bɛ ko dɔn donc n tun b'a fɛ ka ko dɔn kosɔn donc sisan e fɛ ka fɔ ni saba bɛɛ b'e kelen na non ne ti kuma ni n yɛrɛ ye toujours n bɛ min fɔ dɔnkili kɔnɔ o kelen don dɔnkili ye message de ye min bɛ dilanni kɛ mɔgɔw ye dɔnkilidala fana kan ka kɛ mɔgɔ ye i bɛ fɛn fɛn fɔ i ka kɔlɔsi ne bi kodɔnna ye mɔgɔ saba ye a fɔkun de ye minnu b'a lamɛn u ka faamu n'i y'a dɔn i yɛrɛ la i b'i yɛrɛ fara kodɔnnaw kan sinon Van ko tɛ ok d'accord Van merci beaucoup cɛ ni cɛ ma nɔgɔ ne tun bɛ ni ko k'ale tɛ se kuma la ni nin sera kuma la ka tɛmɛ nin kan cɛ ko cɛ an tɛ place in d'a ma tiɲɛ yɛrɛ la ok d'accord donc Van an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i ka mama morceau non rien à dire allo mama ne kɔni ye son in lamɛn an yɛrɛ oui an yɛrɛ a partager an ka site kan walasa mɔgɔw bɛ se ka télécharger a max cogo min na donc allo mama in bon san'an ka don question kɔnɔ n bɛ fɛ i ka freestyle kɛ parce que k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Van ye mɔgɔ ye a ka sonw ka bɔ k'a bila bila fan fɛ olu man d'a ye kosɛbɛ live de ka d'a ye acoustique de ka d'a ye donc an b'a bɛɛ dɔn dɔn sisan pour que a nege bɛ se ka émission in lajɛlikɛbagaw minɛ cogo min na pour que u ka taa a télécharger sur les réseaux on y va Van. Nabi miri na iyene nabi miri anyana fine ganana ne olo babi miri na mama bi miri anyana fine gananela mama e fala dumuni yatime de no ferebo kadengeni bitamana mama e dantandu moni jiginta ni nu ferebo gadengeni bitungana mama e suke saraka mama e suke saraka asaraka kadengeni bitamana mama e saga saraka saga jigi ke saraka kalaka tungandiana koridu makila nebina mama abele kutoro tinkantungana Van baga saraka wow no mama baga saraka mlela wow allo mama Van non Van mai non Van franchement par les chapeaux félicitations merci mais il respecte mes billes à la high level là quoi non franchement chapeau quoi bon courage mais Van ne me fait gamin donc
i bɛ k'i ka vie de fɔ nin dɔnkili in kɔnɔ est ce que mama in sɔn e ka diɲɛnatigɛ de don mama in sɔn anemo n bi ka réalité dɔ de di mɔgɔw ma et puis ka message dɔ fana di mɔgɔw ma k'a dɔn fɛn dɔ de bɛ fɛn dɔ dilan n'i y'a mɛn naji dɔrɔn fɛn dɔ su don a tɛ dilan a tɛ bali ka ɲɛ tɛ tilen kelen quoi c'est pas k'i bɛ wuli dɔrɔn matin midi soir ka dilan na ko dɔ de bɛ ko dɔ la ɲɛ et puis i bɛ tɛmɛ chemin dɔ de fɛ alo mama bɛ da mɔgɔ caman b'a apprécier mama de bɛ ko fɔ a la mais denmisɛnninw k'a dɔn Van yɛrɛ ye ko dɔ fana kɛ o jɔda fana b'a la tout à fait musokɔrɔba kan ka min kɛ a y'o kɛ mais n'i yɛrɛ nana i kan ka yɔrɔ dɔ fana fa olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɔrɔ ka kɛ ko dɔ ye quoi ok Van d'accord ayi nin ma nɔgɔn dɛ problème foyi t'a la Van an sɔnni ka fɔlen bɛɛ ma bi donc i bɛ ka i ye kuma dɔ fɔ i ka mama sɔn kɔnɔ i ko mama hinɛna yatimɛw la disons a hinɛna fɔlɔw la ka yatimɛw fɛrɛ bɔ ko a denkɛ bɛ tunga la tagama la voilà mais ko mama kana jɔrɔ ko i bɛ tunga la mais i ka kɛnɛ na baasi foyi tɛ yen ça va n'an ye suraw dɔn an b'a tɔ kala voilà o tɛmɛnen kɔfɛ i ye sɔn dɔ bɔ ko kɔli est ce que cɛw tɛ mama jɔrɔ wa non kɔli ye sɔn dɔ ye enregistrement kɛra ka kɔn mama enregistrement ɲɛ d'accord ok non peut-être o da to mama jɔrɔ la i tɛ se ka produit ta ka a classer lamɛnbagaw kun i bɛ se ka classer i yɛrɛ fɛ yen mais minnu b'a lamɛn musique de ka d'u ye n'u y'a sɔrɔ u b'a lamɛn et puis ni artiste ka d'u ye n'u y'i ka produit min sɔrɔ u b'a lamɛn mais musique classelen de bɛ kɔli in kɔfɛ morceau wɛrɛ bɛ yen min bɛ kɔli in fana dafa parce que n'i ko kɔli man ɲi dɔnkili de don mɔgɔw bɛ siran ɲɛ après n tilala ka a da tuguni n ko don min nana gɛlɛya tɛ siya ye quoi mɔgɔ si siya tɛ fantanya ye d'accord n ko don min nana mais komi i ye kɔli de ɲininkali kɛ n bɛ fitinin jɔ a la sinon kɔni Bulbi n'i taara tunga la o kɔni o ye kɔli ye o ye diyagoya de i t'i fa jamana la Mabaou ke maninya masebe ke makulunya manyuma ke majugunya mabaou ke maninya koli mainde ngoduno nyamogo bauyo koli mainde mabaou ke maninya masebe ke makulunya manyuma ke majugunya koli manana ngubi ke maninya koli manana ngubi ke maninya isi yorola koli manana ngubi ke maninya bara yorola eteria ula ujomba ka bunye daiga jomba ka tanga daiga jomba ka kungofia wari tife bima ubi tanga bwiko ni foi tife bima ubi bunye bwi ay tegere bele ko la me baba to soro album kono na la oui pouvez attendre bon tiens ça c'est exceptionnel hein arrête moi mon be ensuite a be wa ko ni normal de gars mais c'est parce que Van il est exceptionnel aka dongulu ate soro ni nga gelene absurde dongulu la fo merde mais ate soro donc Van franchement encore félicitations merci koli ala ka be kesi ko amina rabbi surtout tungara gew non ambale ga chuluma wakala mo me wad d'accord donc ami do ge tu gate mogo be ku be tungala ala ka nogo ya ku be ala ka bulbi ko ka be do ge tu gate mogo mun be tungala ala ka are ne te tungala ne ko tu gate ambe je ga do u ge voilà tungala ambe do tungala voilà ala ka yem fusaya u maga teme yanga ala ka no ko li fura be atambole ane c'est bien voilà c'est bien donc ala ka a ben nogoya amina Van amitani ñogoy bon
Megiye. I bɛ ka guitare fɔ. I bɛ ka noti caman caman ta. Van guitare. I tɔgɔ yɛrɛ guitare b'a kan. Van guitare ye guitare kalan cogo di? Guitare n y'a f'i ye fɛn bɛɛ bɛ kanu kɔnɔna na. N'i ye baara o baara n'i y'a kanu i tɛ gɛlɛya dɔn a kɔnɔna na. Tout à fait. Et puis bon mɔgɔ ma baara o baara gɛlɛya dɔn i b'o nafa don dɔ la. N y'a kɛ dɔnkili yɛrɛ mais n tɛna se a dɔnkili yɔrɔ la mais n b'a expliquer dɔɔni. Van guitare ye guitare kalan guitarisiw nɔfɛ minnu bɛ an ka guitare kalansow la i n'a fɔ minnu yɛrɛ b'a fɔ u yɛrɛ ma minnu siya de don tel que an ka jeliw ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ guitare fɔ n'u tɛ jeli ye. Ne ye guitare kalan nin bɛɛ de bolo. N b'a fɔ chaîne caman na radio caman ka ɲininkali la n ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ guitare fɔ Mali kɔnɔ ou bien jamana wɛrɛ la n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ a bɛɛ ye ne karamɔgɔ de parce que ni ne y'a mɛn dɔrɔn k'i bɛ se guitare la foyi tɛ ne bolo fo ka t'i yɔrɔ ɲini et puis ka a ɲini e b'a fɔ cogo di k'o dɔnniya ɲini k'o fara n ta kan pour que n bɛ se ka fɛn dɔ dilan min bɛ nafa. I y'o yɔrɔ fɔ minɛ k'i taara tunga la dɔnni ne nɔfɛ. Voilà dɔnniya de nɔfɛ. Guitarisiw n bɛ yaala o nɔfɛ. Artisiw caman yɛrɛ n dɛmɛ i miiri ti minnu yɛrɛ la ko. Jɔn. Bon tel que Adama Yalomba. Habib. Kouyaté. Cheikh Tidiane Seck. Le maestro Cheikh Tidiane Seck. Maestro n b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba Salif aussi. Salif Keita. Voilà. Mais mɔgɔw bɛ dɔnni miiri fɛn yɔrɔ dɔ de ye mɔgɔ min bɛ sigi dɔrɔn ni nɔti in jouer tan ne ti dɔnni k'o nouveau ye quoi. I b'i baara min na mɔgɔ b'i dɛmɛ baara in ka ɲɛ a bɛɛ de y'i kalanbagaya kɔnɔ parce que dɛmɛ bɛɛ tɛ guitare fɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka guitare fɔ mais a ti nafa kɛ mun na parce que fɛn dɔ wɛrɛw b'a jɛ. Mɔgɔ dɔ bɛ dɔnkili da a ti nafa kɛ mun na fɛn dɔ b'a jɛ mais ni dɔnkilidalaw farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ min dɛmɛ a ka dɔnkili la a ka ca la nafa caman bɛ sɔrɔ. A bɛ ɲɛ sɔrɔ mais ɲinan ye a san joli i bɛ guitare fɔ? Ɲinan ni ko n bɛ san hakɛya fɔ a la a bɛ se ka don fili kɔnɔ dɔɔnin o la mais n mɛnna ka guitare fɔ ne mo. Mais i ye guitare fɔ ni dɔnkilida daminɛ ɲɔgɔn fɛ de wa? Non dɔnkili n b'a da depuis n denmisɛnnin fitini quoi. N ye denmisɛnnin de ye bi mais depuis n fitini a ne mo n bɛ dɔnkili da dɔnkili ka di n ye de naturel et puis guitare n yɛrɛ ka di n ye n tun t'a dɔn don dɔw bɛ na min sigi jama ɲɛfɛ ka a da u ye i n'a fɔ mɔgɔw bɛ artiste demander cogo min na ne ye guitare kanu dɔnkili n y'a kanu a ne mo n b'a da guitare fana kanu farala a kan mais n y'a kanu depuis dɔnkili n b'a da n fitini waati min na mais moyen de tun tɛ n ye ka guitare sɔrɔ bon n bɛ siran waati ka gɛrɛ parents na ka f'u ye n bɛ guitare de fɛ parce que an ka taabolo tɛ a mɔgɔ t'an ka famille na min b'a fɔ o ye kelen tɛ se ka na tilegan fɛ dɔrɔn k'a fɔ a ye guitare san ne ye donc baara bɛ gɛlɛya n obligé la ka to n bɛ dɔnkili da fitini mais guitare ko bɛ n ka projet la parce que scientifique ko tout dépend de la réflexion n'i bɛ fɛn min fɛ n'i bɛ miiri a la a bɛ ɲɛ donc an tora an bɛ miiri a la aventure senfɛ dɔnniya ɲinini la n bɛ profiter n bɛ n ka plaisir fana ɲini guitare ka di n ye donc n y'a ɲini ala y'a nɔgɔya n y'a sɔrɔ donc i ye a fɔ a banna. D'accord Van mais n bɛ fɛ ka min dɔn Van guitare i bɛ acoustique kɛ cogo min na i bɛ se live la tantɔ cogo min na est-ce que mɔgɔ b'i bolo mun bɛ k'i produire? Mɔgɔ bɛ n bolo min bɛ ka n produit baara ninnu c'est-à-dire enregistrement minnu n'i y'a mɛn f'an ka se nin scène in sanfɛ yan o enregistrement kɛra Van guitare yɛrɛ ka canal de kɔnɔ fond min bɛ Van yɛrɛ la ka se ka baara in pousser ka se niveau dɔ la olu de sera i y'o de mɛn baarakɛtuma allo mama kɔli man ɲi farafinya tɛ jɔnya ye etc. kɔnɔ bɛ se ka pan ni ji min a b'o de min Van seko bɛnna olu de ma a yɛrɛ ka fanga n'a ka fɛlɛ la ka se k'u dilan dɔnkili caman bɛ
mais sera ka minnu labɛn studio la ka bɔ de kɛr'o ye olu fana tun labɛn kun ni émission ninnu bɛɛ kun tun ye ka dɛmɛbaga dɔw de sɔrɔ minnu bɛ se ka na ni dɛmɛ ka message in dilan k'a sɔrɔ a ma bɔ sira caman wɛrɛ fɛ quoi parce que dɔnkili ɲuman bɛ se ka k'i bolo mais a bɛ se ka yɛlɛma sɔgɔmada ni wulada cɛ gɛlɛya dɔw kosɔn ou bien fɛn dɔw laɲinini kosɔn donc n ye émission caman kɛ ka enregistrement ninnu kɛ o de nɔfɛ bon Dieu merci o émission fana sanfɛ n ye Cheikh Tidiane Seck sɔrɔ donc il m'a promis que a bɛ dɔnkili in labɛn ka kɛ fɛn nafama fɛn ɲuman ye mais n ka taa ni dɔɔni d'a ma a bɛ taa Paris a kan ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ n'a seginna an bɛ baara kɛ d'accord an b'o nouveau la présenter ok d'accord maintenant ni an tɛmɛna production kan mɔgɔ caman dabali bɛ ban u bɛ ɲininkali kɛ u b'a fɔ ko Van Guitar k'i ka inspiration k'i b'a sɔrɔ cogo di bon n tɛ émission in lajɛbagaw t'a dɔn mais ne kɔni a faamuya mais n b'a to i yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que n y'a ɲɛfɔ ka kɔn émission daminɛ ye mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ journaliste réseau caman na chaîne kan ko Van inspiration in bɛ bɔ min à l'âge comme ça i bɛ guitare fɔ i bɛ dɔnkili da et puis i ka dɔnkiliw basigilen don kumakan ɲɛnamaw b'a kɔnɔ conseils b'a kɔnɔ yala i b'a sɔrɔ min donc coûte à coûte n y'a kɛ dɔnkili o fana ye dɔnkili dɔ ye a ka fɛn bɛɛ ye dɔnkili ye kanu de don mais n bɛ explication fitinin di diɲɛ baara o baara n'i y'a kanu nɔgɔya min b'a la Ala b'o yɔrɔ yir'i la quoi mais ni a kanu t'i la chaque fois i bɛ gɛlɛya yɔrɔw de y'a la mais n'i y'a kanu chaque fois a bɛ nɔgɔya ka taa donc n y'a kɛ dɔnkili ye mais ni filɛlilaw bɛ yamaruya di an bɛ fitinin fɔ a la Entama to bingoni fo aline make kubaye Oh kanule ni akanoa Iba tono dundunola Eta tono ni akanoa Iba tono ni dundunola Iba na fandundunol Ubinyi ningandumudu Arajo so uchamana Ekaloni ni mbora Ubinyi ninga Era shemu ni fanana Eloni ni mbomide Iba dalu ni mbora Neko kanule Ani fuite kelenye Dolo kido ikabara la iba tonodu Kasube ke kangoni fo ibe gindo do fanadon non mais nin bɛɛ la ne ma min yɛrɛ faamuya cɛ aw yɛrɛ hypnotiselen de don quoi Van bɛ ka dɔnkili da aw fila bloquelen de don tiɲɛ yɛrɛ la Van bɛ ka ne hakili jigin muso dɔrɔn sa mais Van Gulbi Van ko ka su kɛ ka gɔni fɔ k'i bɛ fɛn dɔ dɔn donc su kɔnɔ de Van ye fɛn wa walima fɛn caman b'a kɔnɔ émission kosɔn émission waati kosɔn n y'a surunya k'a tigɛ ka su yɔrɔ la yen dɔrɔn fɔ a la sinon n bɛ fɛn caman fɔ o tɛ gitari fɔ dɔrɔn ye n'i y'o kɛ diɲɛ baara o baara la i bɛ nafa dɔ dun o la n tun bɛ su min kɛ ka su kuturu bɛɛ kɛ ka ngɔni fɔ c'est pas que n b'a fɔ dɔrɔn n'i ye su bɛɛ kɛ k'a fɔ n bɛ se non kanu de bɛ n permet su bɛ ko kan to a la et puis dugu bɛ tila k'a sɔrɔ n b'a fɔ donc kanu fana senfɛ n bɛ taa fɔ yɔrɔ caman na o yɔrɔ caman ninnu na ni fɔlikɛla caman bɛ bɛn o fana bɛ n dɛmɛ o seko la parce que n'i ye baara kanu kanuya yɔrɔ in b'i yala mɔgɔw fana b'i dɛmɛ kanu in fana kama d'accord c'est vrai maintenant Van Guitar est-ce que e bɛ groupe musical dɔ la ma groupe musical sigi ka mɔgɔ ma do groupe musical la mɔgɔ fɛ mais mɔgɔw bɛ minnu b'i accompagner ni bi jouer orchestre la batteriste Modibo ani Buba What Vision ale bɛ
fɛn ninnu yɛrɛ programme caman suit. D'accord. Mais présentement n b'a la k'a répéter pour que musique in bi kɛ fɛn sigilen ye. I y'a acoustique lamɛn Van kelen. Non mais a diyar'i ye donc déjà instrument wɛrɛw mana fara kan je veux k'a ka diya ka tɛmɛ nin kan. a sigilen don déjà quoi. Mais Van, dites-moi, est-ce que e bɛ Teflesha dɔn? Teflesha, awɔ n bɛ Teflesha dɔn. E delila ka Teflesha min wa? Ɲaami. Ok, d'accord. Donc n b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Teflesha mɔgɔw de kɔni y'an ka sponsor ye. Ni ja ɲuman ninnu kɔni bɛɛ bɛ ka yira aw la Teflesha de fɛ n'o ye tew ka samalaɲɔ ye bi bi in na Mali kɔnɔ. K'aw ladɔnniya fana k'a fɔ ko Teflesha mɔgɔw ka tombola belebeleba bɛ yen mun bɛ taa bila fo janvier kalo tile 26 la. Donc pour que ka tombola in participer qui inscrit, c'est très simple. I bɛ Teflesha san k'a min ni a foroko sera den 20 ma i y'a san yɔrɔ min na i bɛ taa foroko ninnu déposer walima u ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen foroko ninnu kan ka taa déposer fan minnu na. Il y a la radio Liberté, la radio Jekafo, la radio Gintan. Donc lajalifen caman fana bilalen no pour que ka se ka tombola in gagnant na nisɔndiya n'o ye terrain titre foncier ye, moto Jakarta b'a la, télé b'a la, téléphone b'a la, Van ka bazin ɲɔgɔnnaw b'a la ani vax b'a la. Voilà, donc aw kana makɔnɔli kɛ bilen aw bɛ Teflesha san k'a min pour que ka inscrire tombola la ni a forokow ye. Voilà, donc maintenant sisan nɔ Van, j'espère que e bɛna Teflesha kɔni san k'a min ka t'i inscrire kɔni. N'Ala sɔnna. N b'a boli la n tun bɛ fɛ k'u ɲininka de n'a sɔrɔ den 18 bɛ sɔrɔ artiste bolo. Jumɛn den 18? Foroko 18 kɛ. An b'a fɔ ko mun kan? Ayi Van o yɔrɔ in namara. Priorité pour les artistes. Voilà, n'an ma priorité dɔ fana kɛ artiste ye dɛ. Ok, d'accord, mais foroko 20 de don dɛ. Ok, d'accord. 20 de don mais artiste ta. Ayi 20 de don. 20 de don. Ok, d'accord. Voilà, donc Van Guitar. Ni invité nana an ka plateau kan an bɛ a ɲininka an ka RHM talan na. Donc o ye émission bolofara ye an bɛ invité ɲininka okumu mun kɔnɔna la n'a sɔrɔ a bɛ artiste a ɲɔgɔnna dɔnkilidala wɛrɛ lamɛn walima ni art kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen minnu ka d'a ye. Donc an ka recherche taara bɛn ko e kɔni i bɛ mɔgɔ caman lamɛn mais an yɛrɛ ye Salif Keita de choisi. Ni ma ɲina i yɛrɛ Salif tɔgɔ fɔ dans l'émission. Voilà, donc mun de bɛ Salif Keita la mun y'a diya e Van Guitar ye? Salif a ka musique dabɔra min kama a ye musique kɛ o ye quoi. A ka musique dilan cogo ka ɲi, conseils b'a la, bilasiraliw b'a la, et puis musique dabɔra ka mɔgɔ la ɲɛnajɛ, ka mɔgɔ la nisɔndiya, ka mɔgɔ bilasira. Musique i bɛ fɛn fɛn ɲini dɔn musique dabɔra fɛn fɛn kama n y'o sɔrɔ a ka musique kɔnɔ o y'a ka musique diya n ye. O bɛ artiste fɛn fɛn fana ka dɔnkili la n b'u caman lamɛn. Mais n tɛ se k'a bɛɛ fɔ plateau kan karisa. Kɔrɔlenw ni même denmisɛnnin fitininw de don mais minnu b'u ka baara ninnu kɛ a kɛcogo sira ɲuman kan n b'a bɛɛ lamɛn. Rapu t'o la a mana kɛ musique zari. Donc bɛ rapu fana lamɛn. Ne b'a bɛɛ de lamɛn mais a ɲuman na. Merci. D'accord, mais i bɛ rappeur jumɛn lamɛn? Rappeur la bon n bɛ Nbilmo lamɛn. Nsahel. N b'a lamɛn n bɛ n tɔgɔma lamɛn Van Baxi. N bɛ taxibolila Fukenji. Bon ne mo ani Master Sumi ani dɔ n bɛ a tɔgɔ ye n bila mais a b'a fɔ ko ne ma ni ɲɔgɔn ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ko Toyota karilen dɔ y'a jɔ a ɲɛ. Penzi. Bon a ka o morceau in bɔ waati n tun b'a lamɛn kosɛbɛ. Morceau yi don. A ye morceau in n ye inspiration dɔw sɔrɔ a kɔnɔ parce que n y'a sɔrɔ parce que dɔnkili ye damadɔ ye i bɛ dɔnkili dɔ da i yɛrɛ ma ten i bɛ se ka guider i b'a da dɔnkili dɔ bɛ i b'a da a bɛ bɔ i yɛrɛ dusukun na ani dɔnkili dɔ bɛ da réalité dɔnkili ye suguya caman ye mais n y'a sɔrɔ a bɛ dɔnkili min da hinɛ b'a dusukun na ni dɔnkili ye a bɛ ka kuma parce que ni fɛn min y'a vécu n'i b'a fɔ hinɛ bɛ don a la diyagoya donc n y'o senti a ka dɔnkili la. Et puis j'ai beaucoup apprécié. Ok. D'accord Van, donc Eve, nous allons avec la rubrique Fan Quiz. D'accord. Van Guitar. I yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i bɛ
live ni fɛnw de kɛ ka caya i tɛ enregistrement caman kɛ mais mun de la i tɛ son morceau caman enregistré les morceaux caman fɔlɔ a tun ka di n ye ka morceau caman enregistré mais ma a opportunité sɔrɔ siraw gɛlɛyala n bɛ taga musique enregistré ni ne yɛrɛ bɛ buruburuni min sɔrɔ n yɛrɛ ka wɔsi la donc gɛlɛyaw caman b'a la donc n tora n bɛ n débrouiller quand même parce que n sera ka dɔɔnin kɛ mɔgɔw ye dɔ lamɛn mais mɔgɔw ye lamɛnli kɛ n ye mɔgɔ caman sɔrɔ minnu bɛ proposition kɛ n ye n bɛ i ka musique enregistré n m'a enregistré mais comme an ka cɛkɔrɔba y'a ta Cheikh Tidiane Seck donc n kalifala ale la donc a ye kalifa minɛ et puis a bɛ ka baara in suivi bolo caman na donc n ma kanu k'a fɔ n bɛna na fɛn dɔw labɔ a ɲɛna ma kama sɔrɔ an bɛnna i bɛna min ka produit dilan ka ɲɛ i yɛrɛ bɛ agi alors que ne yɛrɛ tun bɛ k'a dilan n yɛrɛ ka fond na misère kɔnɔna na bon ni mɔgɔ sɔrɔla minnu b'olu charge ta et puis n b'a dɔn mɔgɔw y'a jalan apprécier ni gere ye a ka se fara kan a bɛ ɲɛ ka tɛmɛ o kan je sais pas si bɛ ka faamu donc o kosɔn enregistrement tɛ ka caya n b'a la ka cɛkɔrɔba kɔnɔ pour le moment. D'accord. Ok mais e ka ambition ye jumɛn de ambition n ma faamu kosɛbɛ mun ka di n ye ou bien awɔ i bɛ fɛ ka mun kɛ n bɛ fɛ ka mun kɛ mun réaliser bon a bɛɛ de bɛ dɔnkili la ni tun ye n to n ka morceau kelen jouer i bɛ o jaabi sɔrɔ o kɔnɔ morceau kelen jouer Van afora ne de ma o afora ne de ma afora ne de wati min bi kalandenya afora ne de ma o afora ne de ma ko cheni bana barabe ma kunyenchi bengo ni foma kunyenchi bendo ngilima kanunya kode doa etangada mauka bonyeda mauka mfani jama don finiti mami fe bedi bige mogo fuye afonne teruye akonne tige mogo fuye iseko kema yala tangada mauka ani mobili nyuma ti mami fe bedi bige mogo fuye afonne teruye kusanga toti tumajamo Meri kita gadoa Canada tagadoa Orani sigidoa Ebeli sigidoa Danmarkidoa Aswisi sigi Sanga toti tuma jambo mbi miliarunya Bisira ba uboya Wow Kene ya so ujoya Bijigi na undeme Handicapé ou deme Orphelin ou deme Kalansoba ou joya Bisiraba ou bo A baby bo gidarila A foneteru yeah Wow 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 Cuatro sur l'album. Wow. Non, Van. Mais franchement, tu t'es fait à la rabat. Ouais. Mais Boulbi, oui. Yɔrɔ min na bɛ an ta hakili to la. Ko sɔnni sisan k'a bɛna miliyariw ni. I bɛ hakili to ne ni Boulbi. Waati sɔrɔ o mais o ka fana ka hakili to n na k'a sɔrɔ n m'a ɲini daminɛ. Awɔ hakili b'i la o de la. Parce que i k'a dɔn k'a fɔ nin ye n ka dɔgɔtɔrɔkɛ ye k'a sɔrɔ i ma bana la ni banana a ko ɲɛ bɛ nɔgɔya. Ça c'est vrai. Mais don min na i banana o don i bɔra kalama dɔgɔtɔrɔw bɛ yen ou bien don min na kalan gafew nana o don i bɔra hakili jiginna école-maître la donc o ye filiba de ye ou bien kumako nana i ma don min na o don i y'a dɔn journaliste bɛ yen i ye filiba kɛ i b'i ka journaliste dɔn k'a sɔrɔ kuma ma na ka i ka dɔgɔtɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ bana ma na k'a dɔn ni ne ka école-maître ye k'a sɔrɔ
lettre ma ci ma ou bien kalanko dɔ gɛlɛya ma na i ma quoi i b'i ninnu bɛɛ place n'u jɔyɔrɔ d'u ma yan'a don cɛ donc n bɛ min f'i ye dɔrɔn i b'i hakili to i ka artiste la yanni milliard ɲi don cɛ. awɔ ayi an bɛɛ bɛ problème t'a la Van tile filɛ cogo min na dɛ yan bɛ ka jalaji de min donc ni di nana kana ɲina milliard na waati tɔ man jan u yɛrɛ ko ten si taga la an bɛɛ bɛ taa na waati non problème foyi t'a la tugate non Van c'est exceptionnel c'est formidable. Oui. Bulbi ni kɔni y'a ka ambition faamuya dɔnkili kɔnɔ ne t'aw t'a dɔn. D'accord. Ne bolo bɛɛ y'a ta tan na quoi. Oui. Jaabi caman bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ. Donc i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i tɛ ka baara wɛrɛ kɛ musique kɔ de i tun bɛ couture ni fɛn minnu kɛ i y'olu bɛɛ de jɔ wa. Couture ninnu bon i m'a ye émission ma nɔgɔ yɔrɔ minnu na nin b'a la i b'a sɔrɔ morceau min ne y'a tɛmɛ ten couture ninnu b'a kɔnɔ mais n y'a tigɛ n ye temps de miiri ka yɔrɔ dɔ bɔ a la pour que mɔgɔw bɛ se ka hakɛya dɔ sɔrɔ a la sinon u b'a fɔ yɔrɔ min na ko cɛnni banna baara bɛɛ ma n b'a fɔ n ko kanuya ko de don gitari ye n jarabi de ye tailleur wa kanuya ko de don diya nye ko de don jarabi ko de don kanuya ko de don mun ne fa ma dɔnkili da ne woloba ma dɔnkili da ne kɔrɔkɛ ma gitari fɔ jarabi ko de don tailleur don soudeur don menuisier don Wow. Izini barado abiro la barado tubabu kalando arabu kala adoni dobi kono ni nango kanu nyakode do e foli de njarabi gidari e megere Non Van mai. Non Van imai. Je pense que je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu là. Donc il y a kuma fɛn fɛn fɔ sisan i tun b'o la i y'olu bɛɛ bila san k'i ɲɛsin gitari de ça veut dire n ye ninnu bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ fɛn min kanu bɛ n na o bɛ n kɔnɔ mais ninnu waati ninnu tun kan ka kɛ parce que olu de kɛra sababu ye pour que ka gitari in dɛmɛ mɔgɔ min i ka famille mɔgɔ si tɛ fɔli kɛ e kelen ka na i bɛ dɔnkili da ka gitari dilan i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ dilan gɛlɛya ni degun kɔnɔna na c'est vrai tiɲɛ bɛ minɛ famille tina a to minnu yɛrɛ ka famille b'a kɛ o bɛ gɛlɛya sɔrɔ jango ye mɔgɔ min ka famille ta kɛ kelen i bɛ degun sɔrɔ donc mais baara ninnu kalanni kɛra sababu ye olu dɔnniya kɛra sababu ye ka n dɛmɛ ka dɔɔnin bɔ n ka gɛlɛya la parce que n bɛ métier ninnu baara ka o musaka ta ka kɛ k'an yɛrɛ boloma dɛmɛ pour que nin bɛ ɲɛ jusqu'à ce que a nana se RHMCN kan. Non Van i sɛgɛnna dɛ wala i sɛgɛnna mais lafiya bɛ na mais ni ko n sɛgɛnna a bɛ n miiri jigin dɔnkili de la sɛgɛn tɛ fɛn tiɲɛ a gɛlɛya de kɔnɔna na i b'i badenw cogo dɔn gɛlɛya de kɔnɔna na i b'i jɛɲɔgɔnw dɔn gɛlɛya de kɔnɔ i b'i tunya mɛn dɔnkili de don i ye sigikafɔ min mɛn o scène kelen de kan a don émission na n y'a da u ka ɲininkali bɔra a kan ka sɛgɛn ko fɔ mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma gɛlɛ degun ye bon n bɛna fɛn dɔ proposer ye an bɛ émission kuncɛ n'o ye an bɛ a kuncɛ ni o dɔnkili ye non cɛ ne tɛ fɛ a ka dabila koyi d'accord on y va ok mais est-ce que Van ye muso furu wa awɔ Van ye muso furu muso joli kelen Van o dɔgɔyara dɛ e tɛ to ka to ma dɔgɔyara muso kelen yɛrɛ fɔlɔ fɛn fɛn dɔ saba naani b'u bolo i bɛna k'i kelen non n ye kuma dɔ fɔ baro daminɛ na kɔnɔ bɛ se ka pani ji min a b'o de min k'a bɛ se kuma de la et puis dɔnkili dɔ de i bɛ k'a fɔ tan a tɛ komi k'a ta caman b'a contre la n t'o contre la mais fɛn bɛɛ ka ɲi a cogoya de la i bɛ se min na baara kɛ n'o ye n bɛ morceau dɔ da n ko ne fɔlɔ ma ani ne sisan ma
ngo wagatiw ti kelen n bi message caman fa kɔnɔ mais n bɛna message in bɔ n yɛrɛ ka vie kɔnɔ ka mɔgɔw conseiller ni yɔrɔ dɔ de ye n k'i golo ma se yɔrɔ min na i kana sama étage jɔ ti basi ye mais tɔli da wari t'i bolo kana béton ko in karaba dɔnkili de don n b'a la ka a ɲɛf'i ɲɛna mais i b'a faamu n ko muso caman ta basi tɛ mais kelen marali se t'i ye kana caman in karaba seliba seli basi tɛ mais n'a saga sɔngɔ se t'i ye kana sama quoi i b'i da don kuma na fɛn dɔw de bɛ sigi gɛlɛya quoi e bɛ dimi kɔrɔkɛ dɔ kɔrɔ ko dɔ la don dɔ la mais en réalité n'aw y'a dilan ni hakili ye a tɛ dimi kun bɔ diyagoya an ka saga sɔngɔ dafa o bɛ kɛ an ka société kɔnɔ n'a ma sɔrɔ kɛlɛ bɛ wuli a banna naani wariba in bɛɛ b'a bolo wari b'a bolo mais i t'a ka vie cogoya dɔn wari min b'a bolo a ta de don an kana ɲɔgɔn gɛlɛ an ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɛnɛmaya la a ka ɲɛ an bɛɛ ma o ka fisa i ka sigi ka dɔ miiri i ka so ne yɛrɛ ka dɔ miiri k'e k'o ye n'i y'a ye a bɛ nin fini na ni mɔgɔ sugu de don vie bɛ gɛlɛya quoi n'i y'a ye a taara nin yɔrɔ la ni mɔgɔ de don non an ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn foyi tɛ kanu ni ɲɔgɔn minɛ bɔ ni badenya ma fɛn min ɲɛ kɛlɛ ni a t'o ɲɛnabɔ d'accord Van Evelyn an ka taa parce que ne b'a dɔn e tununa quoi oui denw b'i bolo wa den b'i bolo den kelen cɛ wa muso muso wa cɛ muso ala k'a balo amina yarabi ok mun ni ka di Van yɛrɛ ni ye je pense que ne b'o dɔn aw b'o dɔn filɛlikɛbagaw bɛɛ y'o dɔn ka ban ou bien a ka guitare de y'a ka guitare a ma fɛn falen guitare in na foyi falen na y'a ka guitare de mais mun de man di Van yɛrɛ ye mun man di e yɛrɛ ye a fɛn man di Van ye o kɔni ye kungana de ye o ɲɛ tɛ kunsigi tu e ɲɛ tɛ rond-point min n'a kunkolo la en tout cas kungana de man di Van ye fɛn man di Van ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i bɛ a cité nin man di n ye mais bakuruba la k'a dɔn ko nin de ye nin bɛ ɲɛ tan ne ka tila k'a yɛlɛma ka kɛ dɔ wɛrɛ ye i yɛrɛ dun b'a dɔn a bɛ ɲɛ tan hali n'i t'a dɔn a yirali la a bɛ ɲɛ tan ne i m'o isa i m'a ɲɛɲini k'a k'i yɛrɛ sago ye et puis a ka tila ka tiɲɛ et puis a bɛ tiɲɛ i bɛ agi mais i mako b'i kelen ka côté la ni n bɔra o kalama o man di n ye o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hypocrisie awɔ n t'o fɛ yɛrɛ a bɛ ɲɛ ɲɛ ma dɔrɔn an ka dilan ten mais i k'a dɔn ka tila ka agi i ne b'i dɔn t'i dɔn n k'o ye la i ni mɔgɔ dɔ ou bien i bɛ ka kɛ fan dɔ la ou bien k'a kibaruya mɛn ni y'a sɔrɔ o de don a bɛ n tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a tɛ foyi ɲɛ ni dɔ tun ma dilanni kɛ e da tɛ don dilanni ko kuma na bi quoi tiɲɛ y'o ye mɔgɔ dɔ de ye dilanni dɔ kɛ o ɲɛna a ma a bila a sago la sinon a tun bɛ kɛ ko dɔ ye i bolo mais a y'a dilan jusqu'à i yɛrɛ ɲɛna donc i fana k'a dilan dɔw wɛrɛ ka ɲɛ bi kɔfɛ sini bɛ na tout à fait Kori Van ka kunkolo ye ɲɔgɔn nege t'e la dɛ ayi dɛ an tɛ se ka nin k'an kunkolo la buruburu b'a yɛrɛ kun na a dun ko bɛ yen nɔ dɛ a ko bɛ yen nɔ ko bɛ yen ok merci Van merci ok d'accord Van donc émission kɔni bɛna se a kuncɛyɔrɔ ma halisa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka sponsor o ye T Fléchard ye donc jaa ninnu kɔni bɛ ka yira aw la ala ni T Fléchard sababu la an b'aw ladɔnniya fana k'a fɔ ko mɔgɔ minnu mago b'an ka t-shirt la aw b'an ka numéro wele n'o ye 93 11 11 93 ye donc pour que ka t-shirt ninnu sɔrɔ ani a fugulanw donc Van ne bɛ fɛ i k'i ka jɛgɛyɔrɔw fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka t'i lajɛ u ka t'i lajɛ ani i ka numéro di i bɛ sɔrɔ numéro min na mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i wele baara hukumu kɔnɔna la u k'i wele aw ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛgɛyɔrɔw la n bɛ jouer Club Africa la Club Africa don jumɛn a bɛ kɛ jeudi donc Club Africa chaque jeudi n bɛ jouer Mistral D la yɔrɔ caman wɛrɛw bɛ yen mais n tɛ se k'a fɔ n b'o bɛɛ fixer mɔgɔw ye tout à fait scène kan nin waati in na parce que a bɛ yɛlɛma ni gere donna yan même su in na an bɛ programme wɛrɛ don n ka baara la pour que baara in ɲɛli a bɛɛ bɛ kɛ kanubagaw de kosɔn u bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogoya min na mais i ye min fɔ numéro ko fana yɔrɔ la
a tun ka di n ye ka numéro kɛ dɔnkili ya numéro ko to RHM mɔgɔw bolo mɔgɔw bɛ information caman t'a la i yɛrɛ bolo mais a mɛnna ka di ye n ka voilà non i bɛ numéro di parce que souvent dɔw bɛ se ka an wele sisan nɔ n'a ma se ka i ni u gɛrɛ ɲɔgɔn na a kuma bɛ se ka caya mais n'u ye i yɛrɛ wele directement c'est plus simple quoi baara bɛ teliya a bɛ baara teliya aw k'u hakili to la ni u ye weleli kɛ n'a ma ta u k'a dɔn k'u ka baara de fana b'a la ka dilan waati dɔw la tout à fait u kana kɛ ni dimi ye après quand même ni appel ye n bɛ mɔgɔ rappeler mais waati dɔw la a b'a sɔrɔ n bɛ répétition na bon mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i jaabi mais a t'a bali ko an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tout à fait u bɛ se ka weleli kɛ 82 01 57 46 ou bien 65 87 10 88 à la fin. 88 à la fin. Donc, je pense que Oyame, Mounoube ni Oma a gagné. Mais il faut toujours. Awala Sengo Dondron, à la gagné. Ça, c'est plus rapide. Voilà, d'accord. Donc, maintenant, mais Awala Donia, moi, Mounoube fera émission sponsorisée. Abanga numéro wole no 76 55 41 99 et pour que la publicité au passé. Maintenant Van, il y a kuma laban mune émission inflel ke baga bela jale okum yorola ani yere kanu baga bela jale. Mais émission fleli baga befo ka foli belebeleba din kanu bagoma. Minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ dɔnkili ka di gitari ka di conseil b'a lamɛn hakilitigiw de b'a lamɛn k'a dɔn ko conseil b'a la n'a ma lamɛn o t'o yɔrɔ dɔn a la donc n bɛ foli belebeleba d'u ma ka u fo kanu na kosɛbɛ kanu de b'a bɛɛ kɛ mɔgɔ ta ye donc n b'a fɔ Ala ka kanu to et puis kuma laban ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka basigi da an ka jamana ma a ka hakili ɲuman di jamanaden kelen kelenna bɛɛ ma a ka bɛn ni kelenya sabati ni bɛn ma ko labɛn sadi kɛlɛ ni farali tɛ se ka ɲɛnabɔ diinɛ bɛɛ bɛnna saba de kan donc n b'a fɔ n bɛ profiter k'a fɔ jamana mɔgɔ bɛɛ ye diinɛ i bɛ diinɛ in na i bɛ nin na o ko tɛ diinɛ bɛɛ bɛnna fɛn saba de kan ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to o mana kɛ diinɛ o diinɛ donc n bɛ fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen an ka jɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min na a bɛ se ka ja ka tɛmɛ kɔrɔlen kan parce que tiɲɛni mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a k'a bɛ ja a bɛ ja ka tɛmɛ kɔrɔlen de kan donc n'an farala ɲɔgɔn kan ka timiya ka tɛmɛ kɔrɔlen ko ka di Van ye kosɛbɛ. Merci. D'accord. Voilà donc an b'aw la dɔɔni k'a fɔ wo kulun sera cɛncɛn ma. Bi ta kɔni bɛna ban yan mais a tɛna ban an bɛna a laban ni Van ka morceau dɔ de donc Van san'an ka ɲɔgɔn bila an b'i fo i ye an ka weleli jaabi a diyara an ye kojugu i merci beaucoup. J'espère que i kanubagaw bɛna fɛn caman dɔn i la émission in senfɛ. Tout gâté. Merci beaucoup. Merci. Evelyne, merci. Donc, on va faire la go au camp semaine wɛrɛ mais avec la bani Van ka morceau. Voilà. Ni tolonge ma feminya bala ute unyana bo toloma kuminya nusondi ati kanuna o kanuti amani tolonge ma kuminya tolonge ke kabaro ke ni wolode nunye ika fela fi muso e kito tolona nusondi amakomia ika fela viteri e kito tolona ni tolonge ma famia tolo nyonya ti barala o kabara te chugudon tolo makomia tolo ngeke kabiju ninge si suba jaravinina cameraman umbe wila ka jora la merci Jemunkai dɛmɛbaga Teflisha